नाज़रीन बार बार कहते आ रहे हैं कि अगर अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जाएंगे तो मशरिक़ वस्ता की तबाही होगी। अब तो कुवैत के अंदर वो काम हो गया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ईरान की जानिब से एक ताज़ा तरीन हमला किया गया है और इसमें बहुत बड़े लेवल की जो तबाही मची है उसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर करनी है। और साथ ही साथ नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक नया तरीका मिल गया है इस जंग से निकलने का। तो एक नई स्टेटमेंट दे दी गई है, ये क्या है इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि एक कमांड हेडक्वार्टर जो है वो उर्दन के अंदर ताज़ा तरीन हमले में तबाह हुआ है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और जो इस वक्त तबाही हो रही है उसका कुछ सच सामने आया है, ये भी आप जान पाएंगे। सो वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और मशरिक़ वस्ता के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस डगर पे आ रहे हैं कि ईरान हमले कर रहा है। ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ये नहीं कि ईरान पे हमले हो नहीं रहे, ईरान हमले भी कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो हमलों का हमलों को बर्दाश्त भी कर रहा है। इस वक्त नाज़रीन खबर ये आ रही है कि ईरान ने पिछले 24 घंटों के अंदर 4 बहरी जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर तबाह किए हैं। 4 बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया। इस वक्त जो जहाज रानी वाली कंपनियां हैं जो शिप्स को लेके वहां से गुजरती हैं वो डबल पैसे जो हैं वो उन जहाज़ों के जो कैप्टन हैं उनको दे रहे हैं कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जहाज को गुजारें, यानी अमेरिका की इजारादारी जो है वो कायम रहे कि जी जहाज जो है वो ईरानी अहकामात को नहीं मान रहे। लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा सामने है कि 4 बहरी जहाज 24 घंटों में तबाह हो चुके हैं। और अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो है नाज़रीन हमला कुवैत के ऊपर। नाज़रीन कुवैत चूंकि बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा मुल्क है और वहां पे अमेरिका की जो एयरबेसेस हैं वो ऐसी हैं कि अमेरिका ने वहां पे एक तो अपना हथियारों के जखीरे जो हैं, टोमाहाक मिसाइल हैं, उनके जखीरे वहां पे रखे हुए थे और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसकी वो भी वहां से ही ऑपरेट की जाती थी। अब ये दोनों चीजें तबाह हो चुकी हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो कुवैत वाले हैं हमारे कुछ राब्ते हुए हैं तो उन्होंने कहा जी कि ये जो वाटर डेस्टिनेशन के हवाले से शोर किया जा रहा है जी कि पानी के जखीरे तबाह कर दिए गए, पानी के जखीरे तबाह कर दिए गए हैं, तो ईरान के ऊपर जो पानी के जखायर तबाह हो रहे हैं, ईरान के अंदर जो तबाही मच रही है उसका तो ये रद्द अमल है। इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क उनको नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास निज़ाम बड़ा जदीद है। लेकिन जो इनकी जानिब से इस वक्त शोर ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो उस हद तक वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितने के जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो हमला हुआ है उसमें एक और जो ग्रिड है उसके ऊपर अटैक हुआ और वाटर डेस्टिनेशन जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर चौथा हमला हुआ है। तो कुवैत ने कहा जी कि हमारे पास जो है वो बिजली के जो सोर्सेज हैं वो भी अब डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से अमेरिका के जो हमले हैं या अमेरिकी अड्डों से ईरान के ऊपर हमले, उनको बंद करने की बात कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ से अटैक जो है वो अटैक पे अटैक वो ईरान के ऊपर किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो मुकम्मल तौर पे ईरान की पासरानी इनकलाब के कंट्रोल में है और वहाँ से कोई भी बहरी जहाज नहीं गुजर पा रहा है। और इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो तस्वीर का एक रुख है वो आप देखते हैं, लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आपको नहीं दिखाया जा रहा होता। अब देखिए जिस तरह से यमन के ऊपर अटैक किया गया, सना के ऊपर, तो यमन की जो 12 साल से नाकाबंदी सऊदी अरब ने की हुई है और अरब ममालिक का जो इत्तेहाद है वो बड़े पैमाने पे वहां पे 8 साल तक बमबारी करता रहे, तो उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन जो सऊदी अरब की जब उन्होंने नाकाबंदी की बात की है तो वो क्यों की है कि हमारे ऊपर जो जालिमाना पाबंदी है उनको खत्म किया जाए ताकि हम भी तरक्की करें, हमारा भी हक है, हम अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए, मसाइल हमारे अंदरूनी है और वहां पे अगर सऊदी अरब एक ग्रुप को सपोर्ट करेगा, दूसरा ग्रुप जो है वो उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, यानी दोनों अपनी प्रॉक्सी वार वहां पे लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो जो यमनियों के वसाइल हैं वो अपने वसाइल को भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और बुनियादी जरूरियात जो है जिंदगी की
وہ بھی ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک رخ دیکھا جاتا ہے اور دوسرا رخ جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا۔ اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت کچھ بڑے اٹیکس کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس نے ایک واضح وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عرب ممالک کے پاس بالکل تھوڑا ٹائم بچا ہے۔ اگر عرب ممالک جو ہیں انہوں نے امریکی فوجی اڈوں کو خالی نہ کیا تو اگلے حملے جو ہیں وہ ہم ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے پہ جو ہے وہ صرف کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لگتا ہے کہ ان کی بس ہو چکی ہے۔ آج ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے ایک عوامی سروے کروایا ہے جس میں 60% جو امریکی عوام ہے، جس کا رزلٹ نکلا ہے سروے کا، کہ 60% جو امریکی عوام ہے وہ ایران پر حملوں کی مخالفت کر رہی ہے اور ایران کے ساتھ معاہدہ جو ہے اس کی وہ تائید کر رہی ہے۔ یعنی اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک راستہ آ گیا، اب وہ کہیں گے جی میں نے امریکی عوام جو ہے نا ان کی بات مانتے ہوئے ایران پر حملے بند کرنے کا اعلان کر دیا، یا ایران پر حملہ بند کر کے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ امریکی عوام کے یہ فیصلہ سروے کے اندر آیا۔ اب یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا کہ جب آپ پہلے ایران کو آفر کی ہے 10 دن جنگ بندی کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی، اب جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے جی کہ جو امریکی عوام ہے، ویسے امریکی عوام تو پہلے دن سے خلاف ہے ان حملوں کے، کہ خواہ مخواہ میں جو ہے وہ جا کے ایک ایسے خطے میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ کسی تیسرے ملک کے لیے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین وہاں پہ چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے کچھ نئے ویپن سسٹم جو ہیں ان کا ایکسپیریمنٹ کیا، اور آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو ویپنز ہیں ان کو میدان جنگ میں آزمائیں گے۔ ایران کے پاس ایمونیشن کی کمی نہیں ہے ناظرین، ان کے پاس صرف کمپوننٹ پہنچ رہے ہیں، وہ رشیا سے بھی آ رہے ہیں، وہ چائنا سے بھی آ رہے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں جی کہ بحری جہاز کارگو جہازوں کے ذریعے وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور 24/7 ایران کے اندر اس وقت جو ان کی فیکٹریاں ہیں وہ میزائلز بھی بنا رہی ہیں، وہ سستے ڈرونز بھی بنا رہی ہیں، اور یہی وہ سستے ڈرون ہیں جو امریکہ کی پوری پاور کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو ڈرونز ہیں ان کے اوپر $500 یا $1000 خرچہ آتا ہے، $2000 خرچہ آتا ہے، اور امریکہ کو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو میزائل مارنا پڑتا ہے وہ تقریباً 4 ملین کا 5 ملین کا ایک میزائل ہوتا ہے، جس کو انہوں نے اس کو تباہ کرنے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی اکانومی کا بھی اس وقت بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ باوجود امریکی کوشش کے جنگ میں نہیں اتر رہے، بلکہ اس وقت وہی گیم پلے کی جا رہی جو افغانستان میں پاکستان نے ان کے ساتھ پلے کی تھی، یعنی پاکستان نے فوجی اڈے بھی دے دیے لیکن طالبان کے ساتھ مل کے ان کی منجی بھی ٹھوکی۔ بالکل اسی طرح سے اب عرب ممالک جو ہیں وہ بھی یہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فوجی اڈے تو دیے، مجبوری تھی، ان کے کانٹریکٹ سے فوری ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کے خفیہ ایسٹس ہیں، اور وہ بھی تباہی ہو رہی ہے، اور اس پہ لا علمی کا اظہار بھی عرب ممالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔